Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتنم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار ضول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله بالشمس ذو فاعتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيانا بمؤاخذتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال متتاهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أنفال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيدنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكرتي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن أحمد الرحمن السكرتي شيخنا ورب أرواحنا هدي يا الدين بالخير وإلى روح مؤلف القدم الشيخ ابن سلمان اللهم صل وسلم وبارك أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثانية والثلاثون بعد المئة. فيما وقع للمأموم مع عمه إبراهيم حكي عن الواكدي مما شهدت به الكتب قال كان إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد ادعى الخلافة للري بعد موت أخيه في زمن ابن أخيه أمير المؤمنين المأمون ومكث مالكا للري نحو 30 شهرا ثم دخل المأمون إلى الري فاختف عمه إبراهيم المذكور فجد في طلبه وجعل لمن أتاه به 100,000 درهم أو دينار. فقال إبراهيم فخفت على نفسي وتحيرت في أمري وضاقت علي الأرض فما أدري أين أتوجه فخرجت من داري متنكرا وقت الظهيرة وكان يوما شديد الحر فوقعت في شارع غير نافذ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون قد عرضت نفسي للعطب إذ عدت على أثري يرتاب أمري وأنا على هالة المنكر فرأيت في صدر الشارع عبدا أسودا قائما على باب داره فذهبت إليه وقلت هل عندك موضع أقيل فيه ساعة من النهار؟ فقال نعم. ففتح الباب وقال ادخل. فدخلت إلى بيت نظيف فيه فرش وبسط ومخادع من الجلود النزيفة ثم أغلق علي الباب ومضى فتوهمت أنه طمع بالجعالة وأنه خرج يدل علي فسرت عقلي على الجمر فبينما أنا كذلك إذ أقبل ومعه حمال معه كل ما يحتاج إليه من خبز ولحم وكدر جديدة وجرة جديدة وكيزان جدد فحط من الحمال وصرفه ثم التفت إلي وقال جعلني الله فداك يا سيدي أنا رجل حجام وأنا أعلم أنك تعرف ما أتولاه من معيشتي وربما لا تقبله نفسك وشأنك. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثانية والثلاثون بعد المئة. حكاية yang ke-132.
Fima waqa'a lil ma'mumi ma'ami Ibrahim, yang terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun bersama dengan pamannya Ibrahim bin Al-Mahdi. Ini gara-gara jabatan nih, gara-gara jabatan orang lupa diri. Semua begitu orang. Kecuali orang yang memegang teguh kepada ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabatan apapun yang dikejar, yang ingin dikuasai, bila sudah didapati, bila ini orang tidak memegang ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ada adalah mengikuti hawa nafsunya. Oh, udah selesai ketika itu orang, masalahnya begitu. Siapapun orang ya, kalau dia sudah keluar dari ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dia paku dari jabatan yang Allah berikan kepadanya, kalau tidak atas dasar mengikuti ajarannya Rasulullah SAW, maka ini orang tetap dalam kesehariannya mengikuti hawa nafsunya. Jadi udah nggak mikirin orang lain, yang dipikirin kepribadiannya, yang dipikirin kelompoknya, golongannya, tidak ikut orang lain, tidak mikirin orang lain. Jadi orang itu akan selamat dunia akhirat. Makanya itu jabatan bukannya hal yang paling menggiurkan pada kacamata orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi hal yang sangat menakutkan. Kenapa demikian? Sekecil apapun jabatan yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang kejadian yang dialami yang pada masa Khalifah Al-Ma'mun bersama dengan pamannya Ibrahim bin Al-Mahdi. Hukiya anil Waqidi, dihikayatkan dari Al-Waqidi radhiyallahu ta'ala anhu, mimma syahanat bihil kutubu, yang telah dipenuhi oleh kitab-kitab agama. Qala, beliau mengatakan, kana Ibrahim bin Al-Mahdi akhu Harun Ar-Rashidi, adalah Ibrahim bin Al-Mahdi saudara dari Harun Ar-Rashid. Dia masyhur ya. Ini Khalifah Harun Ar-Rashid, dia punya ulama penasehat. Siapa ulama penasehatnya? Di antaranya Sayyidina Imam Abu Nuwas radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Nuwas, yang kita kalau dengar nama beliau itu orang suka mengatakan Abu Nawas ya, bukan Abu Nawas tapi apa? Abu Nuwas sebenarnya, yang punya qasidah itu dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuh di antara munajatnya Sayyidina Imam Abu Nuwas, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu punya cambang agak panjang. Jadi kalau beliau lagi ngajar atau cambang bergerak-gerak, itu yang bikin orang apa itu? Ketawa. Dan beliau ini adalah kekasih Allah yang jenaka. Beliau ini adalah kekasih Allah yang sangat jenaka. Jadi orang dengan beliau sangat gembira, sangat senang kepada beliau itu. Satu ketika beliau diundang ceramah di sebuah kampung. Beliau ceramah, beliau ucapkan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua orang-orang seluruhnya, seluruh kampung menjawabnya. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalian semua mengetahui akan sesuatu yang aku sampaikan kepada kalian? Mereka orang kampung, mereka mengatakan, belum mengetahui wahai Syekh Abu Nuwas. Kata beliau, buat apa saya menyampaikan sesuatu yang belum kalian ketahui? Langsung beliau tutup dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang beliau tuh. Kemudian tahun besok diundang lagi orang kasih Allah. Kalau kita begitu di sambitin namanya itu batu, karena beliau kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, diundang lagi tahun akan datang. Beliau ceramah lagi. Beliau buka ceramahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua orang-orang kampung. Beliau tanya, apakah di antara kalian mengetahui apa yang akan aku sampaikan? Maka orang kampung mengatakan, belum Syekh Abu Nuwas. Kata beliau, buat apa saya menyampaikan sesuatu kepada orang yang belum mengetahui? Beliau tutup dengan kalimat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 2 tahun nggak ngelapain itu, cuma katanya begitu, buka dengan salam, tutup dengan salam lagi. Tahun ketiga diundang lagi oleh orang kampung. Beliau ceramah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian mengetahui? Orang kampung jawab sebagian iya mengetahui, sebagian tidak mengetahui. Kata Abu Nuwas, tolong yang mengetahui kasih tahu yang belum mengetahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu begitu dilemparin batu malah kampung. Tapi dikasih Allah,
lain. Itu namanya beliau itu kekasih Allah yang sangat-sangat jenaka. Jadi orang sangat menyukai beliau. Kejadian yang kedua diantaranya adalah beliau diundang oleh Khalifah ini Harun Ar-Rasyid. Ini Khalifah Ar-Rasyid, Khalifah yang sangat tegas, yang sangat memegang kepada ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada satu rakyat pun yang berani dengan beliau. Satu ketika pembesar istana bilang, wahai Syekh Abu Nuwas, kami semua dan rakyat semua tidak ada yang berani, tidak ada yang berani kurang ajar kepada Khalifah kami Harun Ar-Rasyid. Apakah kau berani memantati? Ya, bicara pas kira, mantatin ya, paham ya? Mantatin, ngebelakangin, mantatin Khalifah Ar-Rasyid. Belum bilang saya berani, insya Allah. Ketika diadakan pesta besar di istana, diundang semua rakyatnya. Ini Syekh Abu Nuwas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bikin baju kancingnya besar-besar, bukan depan, kancing jadi mana? Di belakang semua, udah gitu bikin gede-gede di belakang, gede semua. Masuk ke istana, dilihat oleh Khalifah. Kata Khalifah, Syekh Abu Nuwas, engkau memakai baju yang sangat luar biasa, besar-besar kancingnya. Ya wahai tuan raja, dilihat semua. Sampai mana? Kasih unjuk ke belakang ini mantatin. Sampai situ wahai tuan raja. Nanti beliau berani apa itu? Mantatin Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, jadi beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penasehat daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Setiap raja, setiap zaman, setiap masa pasti ada kekasih Allah, ada ulama-ulama yang al-alim billah, al-arif billah yang menjadi penasihat istananya. Setiap pejabat seperti itu pasti. Kalau dulu kan Betawi kan ada Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah ini di zaman Khalifah Ar-Rasyid itu pernah beliau hidup yang bernama Ibrahim Al-Mahdi yang merupakan saudara daripada Harun Ar-Rasyid. Ini Ibrahim Al-Mahdi idda khilafah Dabil Rayyi ba'da mauti akhihi fi zaman ibni akhihi Amirul Mu'minin Al-Ma'muni. Beliau pernah mengaku-ngaku sebagai khalifah. Ini khalifah jabatan tertinggi ini ente. Khalifah itu zaman dulu jabatan tertinggi. Jadi kalau sekarang di negara kita apa? Presiden sekarang tuh diperkutin. Ini khalifah khilafah tertinggi. Pernah Ibrahim Al-Mahdi ngaku-ngaku sebagai pejabat khalifah di kota Rai setelah kematian saudaranya pada zaman keponakannya Amirul Mu'minin Al-Ma'mun. Berapa tahun beliau menjabat? Ngaku-ngaku. Wa makatha malikan lirrayyi nahwa 30 syahran. Beliau menjabat sebagai khalifah, sebagai raja di kota Rai itu kurang lebih 30 bulan. Berapa tahun tuh? Setahun 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan ya. Merupakan kertas juga nggak tahu jadi. Berapa? 30 bulan atau 30 bulan? 2 tahun 6 bulan. Jadi khalifah ini tadi siapa namanya? Ibrahim Al-Mahdi. Ngaku-ngaku sebagai khalifah di kota Rai sudah menjabat selama 30 tahun. 30 bulan tuh. 2 tahun 6 bulan. Thumma dakhala al-Ma'mun ila Rai. Kemudian masuk ini Khalifah Al-Ma'mun ke kota Rai. Fakhtafa anhu Ibrahim al-Madhkur. Ngumpet nih pamannya Ibrahim yang disebutkan tadi, Ibrahim Al-Mahdi. Ketakutan. Orang dia bukan diangkat oleh pemerintah pusat, tapi ngaku-ngaku sebagai apa tadi? Khalifah selama 30 bulan. Fajadda fi talabihi. Kemudian ini Khalifah Al-Ma'mun dia langsung nyari ini pamannya Ibrahim Al-Mahdi. Wa ja'ala liman atahu bihi 100,000 dirhamin aw dinarin. Dikasih upah bagi orang yang bisa membawa ini Ibrahim Al-Mahdi kepada beliau di hadapan beliau sebanyak uang 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Kasih upah tuh. Pokoknya barang siapa yang bisa menangkap ini Ibrahim Al-Mahdi pamannya
maka akan diberikan upah oleh negara sebanyak 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Jadi dia orang-orang apa ini? Orang yang apa sih istilah DPO apa ya? Buronan, DPO apa pencarian orang. Maka Ibrahim, maka Ibrahim al-Mahdi dia mengatakan, "Fakhiftu ala nafsi." Aku ketakutan. Orang dicari negara yang nyari dia dengan ketakutan. Wa tahayyartu fi amri. Aku kebingungan. Wa daqat alayya al-ardu. Akhirnya sempit bumi. Kan orang kalau salah begitu. Iya, ente punya salah di kampung, keluar nggak bisa, ya kan? Pengen ke sono nggak bisa, malu orang kampung tahu tuh gitu. Jadi gitu kalau makanya paling enak ikutin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling enak. Orang yang taat kepada pemerintah itu poin yang paling penting adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ente kalau ente sama kalau sudah kita ajar Rasulullah, kita kerjain, kita laksanain, kita berarti sudah taat dengan pemerintah. Orang yang paling taat dengan pemerintah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Allah larang nggak mabok, nggak boleh berzina, nggak boleh berjudi, nggak boleh macam-macam. Yang agama larang, pemerintah juga apa? Larang juga. Berarti orang-orang yang memang dia ketat dan sangat kuat dan sangat maksimal dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW adalah orang yang paling taat kepada pemerintah. Nah, jadi beliau ini Ibrahim al-Mahdi sebagai apa tadi? Sebagai buronan yang pada akhirnya beliau ketakutan, beliau bingung dan bumi jadi sempit terhadap beliau. Fama adri aina ada wajhahu. Kata Ibrahim al-Mahdi, saya nggak tahu harus kemana ini. Karena semua tempat sudah apa ya? Sudah dikasih tahu oleh Khalifah Al-Ma'mun ini, dan dicari dan diberikan hadiah upah bagi orang yang menemukannya. Tadi berapa tuh? 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Fakhrajtu min dari, aku keluar dari Ibrahim al-Mahdi, aku keluar dari rumah aku, mutanakiran waqta zahirati, menyamar di waktu siang. Ya, aman pada akhirnya dia. Wa kana yawman syadidal harri, itu hari-hari yang sangat panas. Ini panasnya panas Timur Tengah ya, bukan panas Jakarta. Jakarta ini baru berapa sekarang ya? Kemarin panasnya luar biasa pada minggu ini nih. Jakarta itu belum seperti Timur Tengah. Timur Tengah itu bisa sampai 48 derajat ya. Allah, lagi zaman dulu Haji dong kan? Berapa itu? 48 tuh, 48 derajat Celcius. Itu panasnya luar biasa. Kalau ente dari hotel ke Nabawi itu anduk dibasahin, nanti sampai masjid sudah ada berkering. Itu luar biasa panasnya tuh. Kalau Jakarta kan belum begitu, belum. Orang yang pergi haji umrah itu luar biasa emang, dia punya itunya, dia punya ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibrahim bin al-Mahdi beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan tadi apa? Menyamar di waktu siang. Wa kana yawman syadidal harri, itu hari-hari yang sangat panas. Wa waqa'tu fi syari'in ghairi nafidin. Beliau katakan, aku menelusuri jalan yang orang yang belum tempuh. Ini jalan-jalan yang tikus nih, jalan-jalan yang orang belum pernah temukan. Jadi beliau cari jalan yang nggak umum. Kan kalau umum kan orang tahu semua, lihat semua, makanya beliau cari jalan-jalan yang tidak umum sifatnya. Kalau sekarang ganggang tikus sekarang ya, kemari ke sono cari tempat-tempat yang orang yang nggak ramai lihatnya tuh. Fakultu, maka beliau katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Setiap musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah, maka sunnah diucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang salah sebut ya, ada orang salah sebut. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Salah. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Setiap musibah yang Allah berikan, maka sunnah untuk menyebutkan kalimat istirja ini dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu mati lampu, Nabi langsung menyebutkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kau menyebutkan kalimat tadi? Kata Rasulullah SAW, setiap musibah yang menimpa, yang mengenai seorang muslim dan muslimah, sunnah untuk menyebutkan kalimat tadi, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad aradat nafsi lil 'atabi. Saya telah mengajukan diri saya kepada kehancuran, kebinasaan. Jadi dia malah seperti itu caranya, malah bikin dirinya akan menghadapi kematian seperti itu. Gara-gara ketakutan tuh, gara-gara jadi apa? Buronan negara tuh yang bernama Ibrahim bin Al-Mahdi. Wallahu a'lam. Pada itu in untu ala nahdari. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji.